اس لیے تو ہم کہتے ہیں باد خدا قصہ مختصر تو ہی یا رسول اللہ. بھئی وہابیوں کو ہم کیوں دور بھگاتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے بھائی؟ ابھی حضرت بیان کر رہے تھے کہ فرشتوں نے سجدہ کیا ہے نا، فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا. یہاں وہاں بھی ادب ہی کا تو مسئلہ تھا، وہاں بھی عقیدے ہی کا تو مسئلہ تھا، اور کیا تھا؟ حکم خدا نہ مانا، آدم کو ادب نہ کیا، وہ تو آدم کی بات ہے. یا رسول اللہ جب تو نہ تھا تو آدم نہ تھے، آدمیت نہ تھی، زمین نہ تھا، زمان نہ تھا، مکی نہ تھے، مکان نہ تھا، نہ شجر تھا، نہ حجر تھا، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، یعنی نہ شمس تھا، نہ قمر تھا، نہ اب تھا، نہ تب تھا، نہ جب تھا، نہ یہ تھا، نہ وہ تھا، نہ ہم تھے، نہ آپ تھے. بس رب کی ذات تھی، اپنے نور پاک سے اپنے محبوب کے کو پیدا فرمایا اور قرب خاص میں رکھا اور کہا محبوب تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، میں تمہیں دیکھو تم مجھے دیکھو، تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں. یہاں تک ہے میرے محبوب تجھ میں میں، مجھ میں تو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، سبحان عالمگیر. پھر اس کے بعد آج تو پیسے سے مہر ادا کیا جا رہا ہے، لیکن کل اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے محبوب کو بھیجا نہیں تب بھی رب نے فرما دیا ہے آدم تمہیں معلوم نہیں مہر کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں. آسمانوں میں احمد ہے اور زمینوں پر محمد ہوگا، اسی پر تو درود پڑھ دے 10 مرتبہ یا 20 مرتبہ مہر ادا ہو جائے گی. تو گستاخی کی بنیاد پر ہم نے دیوبندیوں کو خارج کر دیا، گستاخی کی بنیاد پر. الدین کلہ ادب، یہ دین تو سارے کا سارا ادب ہے. ایک بیٹا باپ کا ادب نہ کرے اللہ خارج کرتا تو جنت میں نہیں جائے گا. اللہ، ایک بیٹا ماں کو خارج کر دے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. یہ تو کعبے کے کعبہ ہیں، بے شک، بے شک. جدھر سے گھوم کر کے جاؤ. اللہ نے کہا میری سمت تم وسیلہ ڈھونڈو. کیا وسیلہ ڈھونڈو؟ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ کیا ہے؟ اعمال صالحہ ہے. یہی نہ بتاؤ گے؟ قرآن ہے وسیلہ ہے، نماز ہے وسیلہ ہے، خیرات ہے وسیلہ ہے. لیکن جب ان وسائل کے پاس جب میں جا کر کے پوچھا کہ تم میرے وسیلہ ہو تو ان سے میں نے جب پوچھا تو کہا بھائی میں محتاج ہوں. نماز سے پوچھا تو کہا میں محتاج ہوں. میں نے کہا کس چیز کی محتاجی؟ کہا ایمان کا. اب ہم ایمان کے پاس گئے تو ایمان سے جب کہا تو اس نے کہا میں محتاج ہوں. میں نے کہا اب میں کہاں جاؤں؟ آپ کس چیز کے محتاج ہو؟ اس نے کہا میں اخلاص کا محتاج ہوں. اگر اخلاص ہے، ایمان ہے تو نماز ہے، ایمان ہے تو قرآن ہے. اب اس نے بتا دیا اگر اخلاص ہے تو نماز ہے، اگر اخلاص ہے تو نماز ہے، اخلاص ہے تو اعمال صالحہ ہیں. اب جب اخلاص کے پاس گیا تو اس نے بھی ہاتھ جوڑ لیا، جناب والا چلے جائیے میرے بس میں کچھ نہیں ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا میں محتاج ہوں. بے شک، بے شک. کہا یہ تو بتا کس گلی کا محتاج ہے؟ تو اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں میں کعبے کے کعبہ کا محتاج ہوں. میں کعبے کے کعبہ کا محتاج ہوں. قبر میں گئے من ربکا نہیں جواب دے سکے یا دے دیا ما دینکا تو کس دین پر تھا ہم جواب دے دیے. اگر یہ کہہ دیا گیا کہ تو بتا اس بندے کے بارے میں کیا کہتا تھا، اگر یہ سوال کا جواب نہ دے سکے تو پار نہیں پڑے گی. ما انت تقول فی حق هذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اگر اس کا جواب نہیں آپ کے پاس تو صاحب ناکام. اب چلو حشر میں، چلو حشر میں. پیدا ہونا تھا تو ان کا پیدا ہونا مقصود نہ ہوتا تو ہم نہ آتے. اب قبر میں اور زندگی کہا ان کے حسنہ پر گزارنا.
मेरे नबी ने जैसे शादी की है वैसे शादी करना, मेरे नबी ने जैसे खाने को बताया वैसे खाना, जैसे मेरे नबी ने जिहाद की वैसे तुम करना, जैसे मेरे नबी ने गुफ्तगू की है वैसे तुम करना, जैसे नबी के रफ्तार थे वैसे चलना, वैसे ही उनके गुफ्तार थे वैसे तुम गुफ्तगू करना, उनकी आदत करीमा जैसे थी वैसे तुम रहना, तुम्हारी जिंदगी इबादत में जोड़ दी जाएगी। अब कब्र में गए, एक सवाल का जवाब नहीं हुआ तो पता चला तुम नाकाम। हाशर में पहुंचे, कहा वसीला लेकर, तो हम आदम के पास गए। सबसे पहले सरकार आप तशरीफ लाए हो। आदम ने कहा भाई इज़हबू इला गैरी, दूसरे के पास गया, मेरे पास ये ताकत नहीं है। मैं इब्राहिम के पास गया, ईसा के पास गया, मूसा के पास गया, खलीलुल्लाह के पास गया, और मैं दाऊद के पास गया, जकरिया के पास गया, यहया के पास गया, तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के पास गया। सबने यही कहा मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास कुव्वत नहीं है, हम तो खुद परेशान हैं, तुम किसी और के पास चले जाओ। वो जुमला ये होगा इज़हबू इला गैरी, तुम दूसरे के पास चले जाओ। उसके बाद एक आवाज गूंज रही होगी कानों में, वो आवाज होगी अना लहा अना लहा अना लहा अना लहा अना लहा, मैं ही हूँ ऐ सहाबी तू चले आना, मैं जो है हौज़े कौसर पर मिल जाऊंगा। अब मेरी उम्मत प्यासी होगी, मैं कौसर के जाम पिलाता हुआ नजर आऊंगा। आए आका वहां ना मिले तो कहाँ आऊं, पुल सिरात पर आ जाना, मेरी गुनहगार उम्मत गुजर रही होगी, वो गिर रही होगी, उसे मैं पुल से पार करता हुआ नजर आऊंगा। अगर वहां ना मिले या रसूल अल्लाह तो कहां पर मैं तलाशूं, मैं मीज़ाने अमल पर रहूंगा। मेरी उम्मत के अमाल तौले जा रहे होंगे और गुनाहों के पल्ले वजनदार होंगे, मैं नेकियों का पल्ला दबा कर वजनदार करता हुआ नजर आऊंगा। और हर उम्मती को जन्नत में ले जा करके उसके बाद मैं चैन लूंगा। तो पता चला सारी कहानी तो तेरी है या रसूल अल्लाह, लिहाजा हमारा खाना हो तो उनके तरह हो, पीना हो तो उनके तरह हो, सोना हो तो उनके तरह हो, जागना हो तो उनके तरह हो, इखलाक हो तो उनके तरह हो, लेन देन हो तो उनके तरह हो, तिजारत हो तो उनकी तरह हो, रफ्तार गुफ्तार हो तो उनके तरह हो, शादी ब्याह भी हो तो उन्हीं के तरह से, और कोई दूसरा रास्ता नहीं, दूसरा चारा नहीं। तुम्हारे फलाहो बहबूद और कामयाबी के अगर तौर तरीके हैं तो बस एक यही रास्ता है। हमें क्या, आदम की बात आ गई तो नबी की बात आई, अहमद पर दुरूद पढ़। बेशक बेशक, लाजवाब। हज़रत सुलेमान को वो हुकूमत अल्लाह ने अता फरमाई कि अभी तो एरोप्लेन पे चल के उड़ते हो ना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पर बैठते तो कहते हवा ले चल। अल्लाह, चंद लम्हे में दुनिया के हर कोने की सैर कर लेते थे। एक दिन जूता शरीफ पहने हुए, अपना नाले पाक पहने हुए और तख्त पर तशरीफ फरमा है, हवा से कहा ले चल, लेकर के हवा चली। जब मदीने के ऊपर आए तो आपने फरमाया हवा पस्त हो, सुभान अल्लाह, जमीन सुभान पर, अल्लाह, बेशक बेशक। तख्त जमीन पर, आपने तख्त पर बैठ करके अपने उतार करके रखा, फिर जमीन पर नंगे पैर चल रहे हैं। तो फरिश्तों ने कहा, जिन्नाओं ने कहा, आप तो ऐसे बादशाह हो अल्लाह कि जमीनों जमा, शजरो हजर, अजिन्ना इंसान, यहाँ तक के दरिंदों पर भी तेरी हुकूमत, और तुझे जूतियां उतारने की क्या जरूरत? सुभान अल्लाह, कहा तुम्हें मालूम नहीं, अल्लाह, ये काबे के काबा की सरजमी है, अल्लाह, इसे कदम बोसी करना जरूरी है, नाराए रिसालत मलहूज रखना जरूरी है। ऐ सुलेमान, तुझको ऐसी बादशाहत मिली। कहा मियां कारी साहब, ये बादशाहत की कोई हकीकत नहीं, ये सारी हकीकत ये काबे के काबा की है। फत्तबिऊनी, उनकी इत्तबा करो, उनके एहतराम को बचा लो, सारी कामयाबी तो इसी में सब कुछ है। बेशक बेशक बेशक, मैं ये कहता हूं कि ये कुरान उनकी आदत करीमा है, और मैं ये चैलेंज के साथ कह रहा हूं, मुसलमानों सुनो, तुम बड़ी बड़ी डिग्रियां कायनात की हासिल कर लो, पूरे दुनिया के तुम बादशाह बन जाओ, सारी उलूम व फुनून को तुम हासिल कर लो, कुछ भी कर लो, मगर मैं ये बताता हूं, अगर आपको इंसान बनना है तो सिर्फ कुरान हासिल करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऐसी तालीम नहीं जो इंसान बना करके पैदा करे।
यही एक वो रास्ता है जो इंसान पैदा कर। दूसरी बात और मैं बताता हूँ, बहुत से लोगों ने तजर्बा किया होगा। आपके यहाँ चीफ मिनिस्टर भी हुए होंगे, आपके यहाँ प्राइम मिनिस्टर भी आते होंगे, आपके यहाँ MP MLA भी आते होंगे, आपके यहाँ कलेक्टर भी आते होंगे, है ना? आपने किसी का हाथ और पैर चूमते देखा है? बोलो ना भाई, चूमते हो? ये हाफिज साहब का क्यों चूमा जा रहा है? बोलो ना, क्यों चूमा जा रहा है? पता चला या रसूल अल्लाह सब तेरी कहानी है, इस जिस्म की कोई हकीकत नहीं। जो नबी की गुलामी सच्ची कर ले जाए वही मेरा आका है। सुभान अल्लाह। सीट घटने वाली नहीं। 5 साल के बाद आंखों में सलाइयां फेरते नजर आते हो सीट से उतरने के बाद, उसकी कोई हकीकत नहीं होती है। लेकिन जो नबी का गुलामी में अपनी जिंदगी गुजारता है, मजार में जाने के बाद भी तुम चद्दरें चढ़ाया करते हो। लिहाजा जिंदगी तो यही जिंदगी है, बाकी सारी जिंदगी सब बेकार है। लिहाजा कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम फलाह चाहते हो, अगर तुम बहबूद चाहते हो, अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो उनके कदमों में आ जाओ, उनके तौर तरीके को अपना लो। और जब तक हमने उनके तौरों के तरीके को अपनाया, बदर को हम जीते, हुनैन को हम जीते, खंदक को हम जीते और उहद को हम जीते। और जब उनके तरीके को छोड़ा तो पता चला कि आपसे ज्यादा जलील कोई नहीं। बेशक बेशक। उनकी सुन्नत पाक को मैंने पीछे रखा, सिर्फ सुनने के लिए रखा और अमल में लाने के लिए असरी हालात को रखा। जो रियाकारी और दिखावे का चंद दिन का बुलबुला है, उसकी गुलामी मैंने अपना ली तो हाल ये हुआ। हालांकि हमको आगाह करने वाले रहे हैं हर जमाने में। ये नबीयीन आए, सिद्दीकीन आए, शुहदा आए और सालिहीन की जमात चल रही है। ये सबने आगाह किया। यहाँ तक 150 साल या 100 साल या कम बेश जो भी हो, अल्लामा इकबाल ने ये हमें झिझोड़ कर कह दिया था, अब भी न समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने तरीके मुस्तफा को छोड़ करके बर्बादी के रास्ते को अपना लिया है। जो दिल में जगह देना चाहिए मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को और उनकी आदत करीमा को, उससे हम कोसों दूर हो गए हैं। तो उस जमाने ने इस जमाने की गुलामी मुझे दे दी है। लिहाजा सभी लोगों के लिए, हमारे लोग, हमें भी, आपके लिए भी ये जरूरी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे हसना पर अपनी जिंदगी गुजारें। ये सोचें हर लम्हा कि हमें दुनिया से कूच करना है। बेशक। कब्र में कोई भी भीड़ नहीं होगी, तन्हा कफन पोश होगे, साथ नबी की तशरीफ फरमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे हसना की तरफ बढ़ाओ और उम्मत के जो उलमा हैं ये सालिहीन हैं। सबसे बड़ी सीट उन्हीं की है। सरकार ने फरमाया उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरे उम्मत के उलमा बनु इसराइल के अंबिया की तरह होंगे। अब आप इसी पर नजर रखें, हमारे आमाल पर नजर मत रखें। आप अपने ज़हन में ये रखें मेरे रसूलुल्लाह का ये नाइब है, मेरा आका है। बस आप अपनी माँ को जाहिला मत देखें। आप अपने वक्त के वली हो गए हो, अपने वक्त के आप लीडर हो गए हो, अपने वक्त के आप प्रधानमंत्री हो गए हो। तुम्हारी सीट अपनी जगह कितनी बड़ी हो जाए, लेकिन एक जाहिल माँ के कदमों के नीचे ही तुझे जिंदगी मिल पाएगी। बेशक बेशक। तरक्की वही मिल पाएगी। ऐसे ही तुम्हें अगर कामयाबी मिलेगी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइबीन के पीछे ही मिल पाएगी, आगे नहीं मिल सकती है। इसलिए मैं कहा करता हूं कि ऐ उम्मत मुसलमान, तो सब पर हुकूमत कर, मगर अल्लाह के घर पे मत हुकूमत कर, तेरी हुकूमत से खारिज है। रसूल अल्लाह के घर पे मत हुकूमत कर। रसूल अल्लाह ने फरमा दिया कि इसमें पढ़ने वाले जो हैं इनके कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं।
اور تو بات انکی کرتا ہے، یہ تو رسول اللہ کے نائبوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ سرکار نے تو فرما دیا میں رو دوں گا، میری آنسوؤں سے ان کے گناہیں دھل جائیں گے، تو بتا تیرے لیے کیا بتایا ہے۔ لہذا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی طرف جائیں، انہیں کی زندگی کے پیش نظر اپنی زندگی گزاریں، اسی میں بھلائی ہے۔ میرا دعا ہے پروردگارہ دونوں رشتہ داریوں میں عظیم محبت عطا فرمائے، انہیں گناہ سگائی و کبائی سے بچائے اور آنے والی زندگی ان کی خوش و خرمی میں تبدیل فرما دے، زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ و معمون فرما دے، اور پروردگارہ ان سے آباد ہونے والی نسلوں کو علم نافع اور مسلک امام احمد رضا پر استقامت عطا فرمائے، دنیا کے لہو لعب اور تمام معاملات سے انہیں پرہیز کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرمائے، اور مسلک میں امام احمد رضا کے مسلک پر مضبوطی عطا فرمائے، خیر و برکت عطا کرے اور خلوص و للہیت عطا کرے، امانت و دیانت عطا کرے، اور دنیا سے جب اٹھائے تو صاحب ایمان اٹھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قبول کا وقت ہو گیا ہے، ایجاب ہو چکا ہے۔